Hello everyone, manakay mig train guys. Padulo mi manakay og train. Mag-wait mi og train guys. Mga dumi padulo sa Sitkang Daibang. Ano siya? Among aduan. So we're waiting the train para masakay mi padulong sa Sitkang Daibang. You need help when you have a mask. Oh my god guys, too cold. So many guys. Mag-wait lang sa train, be patient. So, arrive na ang bus, manood na mi. So now, nag-ride na mi sa train guys. I say hi ga. Ride mi sa train. Ay, ano mo lips mo? Lips mong, ano?